Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzati. Di sini saya akan memperkenalkan cara menggunakan create, read, update, dan delete. Pertama kita membuat coding ini dengan menambahkan file tambah, file index, diisi dengan div class container fluid, div class call lj12, a1 class, h3 mb4, text gray 800 dengan judul data obat, div class card shadow mb4, div class card header py3, h6 class m0 font weight bold text primary list obat. Untuk menampilkan list obatnya, div class card body php if this session plus data info, div class alert danger php echo this session plus data info, php end if. Table classnya table border id data table dengan isi kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, gambar, opsi. 01 diurutkan dengan nomor 1, kode nama obat, harga, produsen, supplier, id, stok. Di sini tombol untuk menghapus dan ubah. Ada php echo sheet url obat hapus, kode class btn primary, btn circle, btn sm class afa trace. Kode ini bisa dicari di website dengan ketikan font awesome. Terus membuat file baru dengan nama ubah dengan isi div class row, div class row lj8, div class card shadow mb4, div class card header py3, a6 class m0 font weight bold text primary font ubah data obat, div class card body form action method post, extract multipart form data, input type hidden name foto lama, php echo obat foto, php if this session plus data info, div class alert danger, php echo this session plus data info, echo validation error, div class card and alert danger. Membuat form group, kode obatnya ganti, form group supplier, php echo form dropdown, supplier set value supplier, class form control id supplier, div class form group form nama obat, input type text value, php echo set value, nama obat, name, id nama obat, plus form control. Membuat lagi form group untuk produsennya, form group untuk harga, jumlah stok, dan sini untuk mengubah foto obat yang lama. Ini div class call lj4, div class card shadow mb4, div class card header py3, h6 class m0 font weight bold text primary photo, div class card body image search echo base url, 4 foto with 100% plus image thumbnail. Setelah itu kita menambahkan di bagian kontrol di file obat dengan membuat public function hapus. Untuk menghapusnya nanti if kode return show 04 obat is obat model Z by kode fetch fj path assets image obat foto if file exist path unlinked.
This DB delete obat kode. This session set flash data info berhasil dihapus. Fotonya berhasil dihapus. Di sini membuat kontrol ubah. Public function ubah kode. If kode return show 404. This form validation set rules. Kode obat required trim is unique. This form validation set rules. Supplier required. This form validation set rules. Production required trim. This form validation set rules. harga required. This form validation set rules. stock required trims numeric. If this form validation run false. Data obat. This obat model get by kode. This load model supplier this supplier model get out. Forage supplier result should. Option supplier should ID should nama. Data supplier option supplier this layout set detail ubah data obat. Return this layout load template obat ubah. Obatnya diubah. Data obat. Kode this input post kode obat. Supplier ID this input post supplier. Nama obat this input post nama. Production this input post production. Harga this input harga. Stock this input stock. If files foto error. Upload foto. Assets image file type. GIF JPG PNG. Max size 2000. File name unique date. Disload library. Upload config. Upload foto. Error this upload this file error. This session set flash data info error. Return redirect obat ubah. Data obat foto. This upload foto. Data file name foto lama. This input post foto lama. Page foto lama. FJPG assets image foto lama. If file access page foto lama. Link page foto lama. Ubah this obat model update data obat kode next obat berhasil diubah gagal diubah. This session flash data. Sekarang kita coba menjalankan aplikasinya. Ini file data obatnya. Kita coba mengedit yang 3 limas. Harganya tentu 12.000. Jumlah stok 5. Kita ubah. Stoknya berubah. Harganya juga berubah. Produsennya berubah. Jadi oke. Kita coba hapus. Berhasil dihapus. Kita coba tambahkan obatnya. Kode obat Panadol. Nama obatnya Panadol biru. Produsen farmasi. Harganya 10.000. Jumlah stok 10. Pilih foto obatnya. Submit.
obatnya berhasil ditambah di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahma. Saya akan menjelaskan dengan cara mengupload dan menampilkan gambar. Ini pertama-tama buat codingan indeksnya dulu di div class container fluid. Setelah itu div class call IG12 H3MB4 text groundnya 18 data obat, terus class hard shadow MB nya 4, chart headernya 3, MD covered with blood text primary, carbodinya session flash data info, terus alter danger, PHP nya echo this session flash data terus info, PHP andifnya tabel border data tabel. Setelah itu isi kode obat, nama obat, harga, produsen, supplier, stok, gambar, dan opsi. Setelah itu forage obat, resultnya 0, PHP echo kode nomor, kode, nama obat, harga, produsen, supplier ID, it dan stok. Dan PHP setter as obat atau mengubah dan hapus. Dan ini codingan tambah untuk masukkan gambar atau obat yang kita pilih. Pertama div class chart shadow MB4, card header P3, font big bold text primary from tambah data obat, yaitu border card body, pilih from action, mountain, post, extract, multipart atau from data. Setelah itu div class alter danger dan PHP echo session trace info. Setelah itu masukkan anjir PHP echo violation errors div class alter danger dan tampilkan tabel from tampilkan from for kode obat, tipe, nama, kode obat, it, kode obat, class from control, from group, tabel supplier, setelah itu masukkan from for nama obat di tabel, tipe teks,
it nama obat class from control. Setelah itu tambah tabel for produk, input tipe nama produk. Selanjutnya tambah tabel produsen, input tipe nama produsen. Selanjutnya tabel harga, input tipe number nama harga dan id harga. Selanjutnya tabel stok atau jumlah stok, input number atau nama stok. Selanjutnya tabel for foto atau gambar yang ditampilkan, input tipe file nama foto yang akan dimasukkan. Yang terakhir buton tipe submit dan buton tipe reset. Setelah itu ini kita masukkan ke flashpad kelas obat Ascend My Control. Ini publication index obat, model obat. Jangan lupa public version tambah from validation set tulis kode obat to supplier, produk, harga, dan stok. Selanjutnya ini model supplier model. Option supplier untuk logout, tambah data obat sama tabel obat, upload pad, ukuran sama file nama, library upload, foto, dan set first data obat, kode this input, supplier this input, nama obat this input, harga this input, stok this input, foto this input ke dalam data file. Setelah itu kita cara menampilkannya ini, tambah obat, kode obat yang kita pilih, pilih Bujaya, nama obatnya produsennya kimia, harganya
jumlah stok 1, pilih gambar, dan submit. Kita lihat apakah berhasil menampilkan gambar. Yap, gambar sudah tampil kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 121921112. Mohon maaf sebelumnya karena saya saat membuat video ini sedang tidak fit karena kan cuaca yang buruk sehingga membuat keadaan saya menjadi tidak fit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial mengekspor data ke Excel dan PDF. Nah, di sini pada kasus ini saya melihat saya sebagai admin, ya kan, tentu saja saya untuk menyerahkan laporannya ada tulisan, ada laporan terdata dan ada laporan tertulis untuk melaporkan apa saja yang harus dilaporkan kepada ketua. Ya, seperti itulah. Nah, di sini kita coba lihat di laporan SSP-nya. Di sini kasusnya sudah ada icon untuk menjadikan data ini, data yang sudah anda sekalian lihat, menjadi Excel dan PDF. Nah, coba kita klik ya. Nah, ini adalah laporan Excel-nya. Nah, seperti ini laporan Excel-nya. Nah, kemudian untuk laporan PDF-nya tinggal kita klik print di sini. Nah, bisa dilihat kan? Nah, tinggal dicetak dan dikirimkan ke di print dan dikirimkan ke ketua kita. Nah, untuk membuatnya saya sudah siapkan data-data yang bisa data-data untuk membuat icon seperti itu dan bagaimana caranya. Misalnya ini di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, ini kan sudah ada. Dari mana ya? Di sini Anda bisa lihat sekalian codingan yang sudah kami buat. Bukan kami buat sih. Codingan yang sudah ada untuk mengekspor data ke
ke Excel dan PDF. Nah, ini untuk icon yang dicarinya dulu ya kan. Lalu masuk. Function seragam, lalu print seragam, Excel seragam. Nah, sini Anda tinggal lihat saja apa yang tertera di sini di codingan ini. Laporan pembayaran seragam. Nah, yang lain. Lalu ada lagi SPP. Nah, libraries ini untuk menambahkan fitur library, ditambahkan folder PHP Excel-nya di sini. Mana tadi? Nah, PHP Excel-nya di sini. Untuk menambahkan fitur library, tambahkan folder PHP Excel-nya di sini. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan link. Di description box supaya Anda semua bisa melihat codingannya dan mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara membuat tutorial ekspor data ke bentuk Saya akan menjelaskan cara membuat tutor integrasi menu backend. Seperti ini tampilannya. Terus ini codingannya. Index. Div class sama dengan S2 container strip fluid. Titik 2 pas heading H1 class sama dengan H3 MB strip 4 text strip gray strip 800. Titik 2 dashboard H1 div class sama dengan 2 row div class code strip 1 kali 1 strip 3 call min 6 MB 4 class code border left primary shadow H min 100 pages min 2 class sama dengan 2 cut strip body 2 kurung class sama dengan 2 row no glitter alik item center class sama dengan full mr2 class sama dengan text strip xs from strip weight strip bold next strip primary next uppercase mb strip 1 jumlah obat class H5 MB0 font strip weight strip bold text strip gray strip 800 echo con obat class code auto fast calendar strip 2 kali text strip gray strip 300 code
strip MD strip 6 MB strip 4 cut border left dark shadow H-100 P2 cut body class row no baget alien system strip center roll ender 2 class text XR from wake strip bold text drag text uppercase MB strip 1 jumlah admin class H5 MB0 font wake bold text gray strip 800 PHP ke admin class code auto class fast fa user fa kali 2 text gray strip 300 class call strip kali 1 strip 3 call strip MD strip 6 MB 4 cut border strip left strip info shadow H-100 PY strip 2 class card strip body row no meter alin strip hitam strip center class call MR2 class text SR from white bold text strip info text strip uppercase MB strip 1 jumlah supplier class H5 MB strip 0 font white strip bold text gray strip 800 supplier class code auto class fa box fa kali 2 strip gray 300 terus selanjutnya set bar class navbar strip nav BG gradate strip primary set bar strip track recording class set bar brand deflict aling strip system center justify strip counter strip center class pass fa first aid divisi class set bar brand text M3 atau obat SI set bar set defender my set 0 class nav item PHP echo aktif bawah link dashboard class navlink nav PHP echo set dashboard class fast fa VW fa teknometer ALT nav item item aktif link obat set tambahan nav link data toggle data target area expander true area control to Papa FW fa tip medikit follow to class collect echo aktif link obat obat terus tambah buat item echo aktif link obat site pun satu obat select item echo aktif link obat terus miring tambah site satu obat tambah obat nah item echo link supplier class navlink href PHP echo set supplier class fast fa strip FW fa strip user data supplier nav item echo active link admin class navlink href PHP echo set 1 admin FW fa user data admin
nav item echo link transaksi tambahan, class nav link collapse data toggle collapse data target collapse tree collapse area control collapse tree class collapse PHP active link transaksi garis miring tambah show area label di heading to data parents uploading sidebar collect in the round class collect item echo active link transaksi nerd PHP echo set URL 1 transaksi masih data collect item echo active link masih tambahan ya href PHP echo set URL 1 transaksi tambahan tambah transaksi setbar divider d strip non d strip md strip block setbar toggler sidebar class text center d strip non d strip md strip inline class round circle border strip 0 id setbar toggle dashboard model define base part or access no different script access allow class dashboard model extend CI strip model public function get all account obat dengan this tb get obat numraw admin this tb get admin numraw supplier tb get supplier numraw ton obat sama dengan obat admin dengan admin supplier sama dengan supplier ton class dashboard extend my controller public function index this load model dashboard model data count this dashboard model get all count this layout set title dashboard return this layout load template dashboard index dashboardnya ini tempat untuk mengganti logo. Baiklah, saya akan melanjutkan bagaimana untuk membuat tutorial cara login menggunakan session dan menampilkan menu yang berbeda berdasarkan hierarki. Di sini di menu controller ada di bagian login ada dua pengguna yang akan kita masukkan. Ada kasir dan ada pengguna. Pertama untuk login, di sini ada codingan di mana public function index di slot view untuk login, lalu public function proses login di mana ada kasir dan admin di dalam proses login tersebut. Lalu pada proses login kasir ada session kode, nama, username, password, role, dan jam masuk. Lalu pada proses login admin ada session kode, nama, username, password, role, jam masuk. Setelah codingan login, kita membuat untuk codingan kasir sebagai controller untuk tampilan kasir nantinya. Di kelas kasir, extend CI controller public function construct parent construct if di session login role kasir, di session login role admin. This data aktif
kasir, this load model, kasir, mkasir, dan mkasir. Lalu public function index, this data title, data kasir, this data all kasir, this mkasir lihat. Lalu this data untuk nomor 1. This load view kasir atau lihat this data. Lalu untuk public function tambah ada if this session login role kasir, this session set fresh data. Jika error tambah data hanya untuk admin. Redirect penjualan. Lalu ada public function proses tambah. Ada if this session login atau role sama dengan kasir, this session set fresh data error tambah data hanya untuk admin dan penjualan. Lalu di data di proses tambah ada kode kasir, this input post kode kasir, nama kasir, this input post nama kasir, username kasir, this input post username kasir, lalu password kasir, this input post password kasir. If this mkasir tambah data, this session set fresh data sukses, maka data kasir berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka else this session set fresh data error data kasir gagal ditambahkan. Lalu pada public function ubah, if this session login role kasir, this session set fresh data error ubah data hanya untuk admin penjualan, this data title ubah kasir, this data kasir, this mkasir lihat ID. Lalu ada public function proses ubah. Di data ada kode kasir, this input post kode kasir, nama kasir, username kasir, dan password kasir. Jika mkasir, if this mkasir ubah data, this session set fresh data sukses, data kasir berhasil diubah. Else, this session set fresh data error, data kasir gagal diubah. Lalu public function hapus. If this session login role sama dengan kasir, this session set fresh data error, hapus data hanya untuk admin. Lalu if this mkasir hapus, this session set fresh data sukses, data kasir berhasil dihapus. Jika else, this session set fresh data error, data kasir gagal dihapus. Lalu public function export. This data perusahaan, this usaha lihat. This data all kasir, this mkasir lihat. This data title laporan data kasir. This data nomor 1. Lalu ada codingan untuk membuat codingan pengguna. Di pengguna yang pertama ada public function index, if the session login role kasir, the session set fresh data error manajemen pengguna hanya untuk admin. Lalu ada public function tambah, if the session login role kasir, the session set fresh data error tambah data hanya untuk admin. Ada public function proses tambah, di mana ada data kode pengguna, nama pengguna, username pengguna, dan password pengguna. Jika data berhasil ditambahkan, maka akan muncul bacaan sukses, data pengguna berhasil ditambahkan. Jika else, this session set fresh data error, data pengguna gagal ditambahkan. Lalu public function ubah. If the session login role kasir, the session set fresh data error ubah data hanya untuk admin. This data title ubah pengguna, this data pengguna
disk M pengguna lihat ID. Lalu ada public function proses ubah. If the session login role kasir, the session set press data error, ubah data hanya untuk admin, di mana ada data kode pengguna, nama pengguna, username pengguna, dan password pengguna. Lalu ada public function hapus. If the session login role kasir, the session set press data error, ubah data hanya untuk admin. If this pengguna hapus, the session sukses, data pengguna berhasil dihapus. Jika tidak, else, the session set press data error, data pengguna gagal dihapus. Selanjutnya untuk model, kita buat codingan mkasir sama pengguna. Di kasir ada public function lihat, query disk db get disk table, return query result. Public function jumlah, query disk db get disk table, return query num rows. Public function lihat ID, query disk db get where disk table ID. Public function lihat username, yaitu username kasir, query disk db get where disk table username kasir, return query row. Lalu public function tambah data, return disk db insert disk table data. Public function ubah, ada query disk db set data, query disk db where id, query disk db update disk table. Public function hapus, ada return disk db delete disk table id. Lalu di codingan pengguna ada public function lihat, query disk db get disk table. Public function jumlah, query disk db get disk table, return query num row. Public function lihat ID, query disk db get where disk table ID. Lalu public function lihat username atau username pengguna, query disk db get where disk table username pengguna, lalu username pengguna. Public function tambah data, return disk db insert disk table data. Public function ubah data ID, query disk db set data, query disk db where id, query disk db update disk table. Ada public function hapus id, return disk db delete disk table id. Selanjutnya di view, ini adalah tampilan untuk login nanti. Ada meta charset UTF-8, meta HTTP EQ X2A compatible content EH, meta name viewport, content with device with initial scale 1, shrink to fit no, meta name description content, meta name author content, titlenya SB admin 2 login, link, lalu ada body class BG gradient binary, div class container, div class row justify content center, div class call SM12 call MD9, div class card hidden border no shadow IG my -5, div class card body P-0. Ada div class row, div class call LG
12 div class p-5 php. If the session fetch data success, div class alert success alert disable fetch show role alert. The session fetch data success button type button class close data dismiss alert area label close. Span area hidden through time span button. Else if the session fetch data error, div class alert danger alert disable fetch show role alert. The session fetch data error button type button class data dismiss area label close. Lalu div class text center class H4 text gray 900 MB4 welcome back. From class user method post action base URL login top process login. Div class from group input type text class from control ID username placeholder masukkan username auto complete or required name username. Lalu div class from group input type password class from control ID password placeholder masukkan password required name password. Lalu div class from group select name role ID role class from control option value masuk sebagai option value kedua kasir option value ketiga admin. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencoba untuk login dan menentukan dengan hak akses yang telah diberikan. Yang pertama kita masuk sebagai kasir, masukkan KSR 26 password. Lalu pilih masuk sebagai kasir. Coba login. Ini adalah tampilan untuk dashboard kasir. Selanjutnya kita coba untuk masuk sebagai admin. Ini adalah tampilan untuk halaman dashboard admin. Nah, terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang codingan yang telah kami buat. Terima kasih.